अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी में तौसीफ अब्बासी एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज 8 जून को पार्लियामेंट की सेनेट की कायमा कमेटी जो है वफाकी तालीम की, उसका इजलास हुआ और उसके इजलास में जो रुकन कमेटी थे राना मकबूल अहमद, उन्होंने एक करारदाद पेश की। उस करारदाद को तमाम जो हाउस था उसने मुश्तरका तौर पर और मुत्तफ़िका तौर पर कबूल किया है। और ये करारदाद जो है ये मुल्क भर में 9 और 10 जून को 9 और 10 मई को होने वाले उन तशद्दुद वाक़यात के हवाले से थी, जिसमें जो हमारे दिफाई इदारे हैं और जो हमारी फौजी तनसीबात हैं उन पे जो हमले किए गए, उसके हवाले से वो करारदाद पेश की गई। और उस करारदाद को तमाम हाउस ने, कमेटी के तमाम अरकान ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया। और उस करारदाद का मतन मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ कि करारदाद का मतन क्या था, और फिर उसके ऊपर जो डिबेट हुई उस पर जो चेयरमैन कमेटी थे उन्होंने क्या कहा, वो भी आपके सामने गोशगुजार करूंगा। पहले हम आपको सुनाते हैं, आपको दिखाते हैं कि करारदाद का मतन क्या था। करारदाद के मतन में कहा गया कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम और तरबियत का ये इजलास 9 मई और 10 मई 2023 के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मज़म्मत करता है। पाकिस्तान के दिफाई तनसीबात, कौमी सलामती की अलामतों और शुहदा की यादगारों पर ये हमले एक सोची समझी साजिश का नतीजा थे, जिसका मकसद मुल्क में अनारकी फैलाना और फसादात के जरिए अपने मकासद हासिल करना था। इजलास मुतालबा करता है कि इन जराइम में मुलव्वस और इनके मनसूबा साजों पर मुल्की आइन और कानून के तहत मुकदमात चलाकर इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। यह इजलास अपनी मुसल्लह अफवाज से भरपूर यकजहती का इजहार करते हुए कौमी सलामती और मुल्की दिफा के मुकद्दस फरीजे के लिए अपनी भरपूर मदद और तावन का यकीन दिलाता है। इस करारदाद को ईवान में जो कमेटी का इजलास था उसमें रुकन कमेटी हैं राना मकबूल अहमद, उन्होंने पेश किया। और फिर तमाम जो अरकान कमेटी हैं जिनमें तमाम पार्टियों के लोग शामिल हैं, जिनमें बशमूल पीटीआई के लोग भी शामिल हैं, उन्होंने इस करारदाद को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया है। इस करारदाद के बाद जो चेयरमैन कमेटी हैं सेनेटर उस्मान अहमद, उन्होंने उस हाउस में उस कमेटी के रूबरू अपनी जो गुज़ारिशात रखी। उन्होंने उसमें ये कहा कि जो फेडरल एजुकेशन सेक्टर है, जो सेक्रेटरी एजुकेशन वहाँ पे बैठे हुए थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन की थी वहाँ पे, और एजुकेशन तबके के सीनियर अफसरान वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करना होगा जिसमें जो हमारी नौजवान और जो हमारी यंग जनरेशन है उसके जहन में जो ये फतूर डाल दिया गया है, जो वो अपने आइनी और अपने दिफाई इदारों के खिलाफ जो वो उनके जहन में फतूर है, जो बग़ज़ है, जो और उनके अपनी ज़हनी इख्तरा जो उन्होंने बना ली है कि शायद वो किसी ऐसे अमल में मुलव्वस हैं जो मुल्क की सलामती के खिलाफ है, उसको साफ करना होगा और अपनी यंग जनरेशन को बताना होगा कि यही दिफाई इदारे हमारी रेड लाइन हैं, यही हमारी मिलिट्री फोर्सेस हमारी रेड लाइन है और यही हमारी बका की जामन भी हैं। इस हवाले से जो चेयरमैन कमेटी हैं सेनेटर उस्मान सदीकी, उनसे हमने खुसूसी गुफ्तगू भी की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सारी पार्टियों के लोग थे, मशहूर मीडिया के, उन सब ने उसको अप्रूव किया है। और इसका बुनियादी मकसद ये था कि ये एक बड़ी तकलीफ देह सूरत हाल हुई है। हम पिछले 75 साल की सियासत को देख रहे हैं, बड़े बड़े वाक़यात हुए, धरने हुए, लोग मारे गए। सियासत के एरिना के अंदर, सियासत के मैदान के अंदर सियासी जमातों ने बहुत कुछ किया, लेकिन हमने कभी नहीं देखा है कि हमारी दिफाई तनसीबात और हमारे दिफाई इदारे या हमारे शहीदों की यादगारें या वो अलामतें जिनका ताल्लुक़ कौमी सलामती से है वो इस बेदर्दी के साथ निशाना बनी हुई हूँ, ये कभी नहीं हुआ। और आपने देखा है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से कोयटा से लेके पेशावर तक एक ही पैटर्न है। कहीं छावनी पे हमला हो रहा है, कहीं अस्करी प्लाजा पे हमला हो रहा है, कहीं TCCSD पे हो रहा है, कहीं कोई तैयारा जलाया जा रहा है, कहीं किसी एयरबेस पे अटैक हो रहा है, कहीं किसी कोर कमांडर पे अटैक हो रहा है, कहीं GHQ पे अटैक हो रहा है, कहीं FC हेडक्वार्टर्स कलाबाला हिसार पे अटैक हो रहा है। ये सिस्टमेटिकली हुआ है, पीछे एक ब्रेन है, कोई माइंड सेट है। तो सेनेटर्स ने आज उसकी मजम्मत की है और मुझे खुशी है कि एक सेनेटर साहब की जो करारदाद पेश की गई थी, सब ने सारी जमातों की जो नुमाइंदे थे, पीपल्स पार्टी की, PMLN की, PTI की, तो सब ने उसको सपोर्ट किया है। तो ये एक तरह का पार्लियामेंटेरियंस का रिएक्शन और रद्द। ये ज़बरदस्त चीज़ होगी। लेकिन सर ये मोस्टली इल्ज़ाम तो PTI पे आ रहा है, तो PTI तो कह रहे हैं, चेयरमैन PTI भी कह चुके हैं कि हमारे लोग नहीं थे। और दूसरा इसमें एक और भी चीज़ है
جس جناح ہاؤس کو کیا جا رہا ہے کہ وہ جناح ہاؤس ہے، تو وہ تو کبھی آپ کو بھی پتہ ہے کہ کبھی لیجیٹیمیٹ جو آنر تھے اس کی کبھی دیا ہی نہیں ان کو. نہیں، وہ آئے ہیں وہاں پہ، تاریخ میں ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے وہ ٹھہرے ہیں ہاؤس کے اندر، انہوں نے وہاں چائے بھی کی ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے. ان کے استعمال کی کچھ چیزیں جو ہیں، ان کی کچھ گٹار میں نے خود دیکھی ہے، پیانو ان کا کبھی کبھی استعمال کرتے تھے، وہ جلا پڑا ہے گیا تھا. تو ارریسپیکٹیو چلیں، وہ نہیں تھا، وہ قائد اعظم ہاؤس نہیں تھا، وہ صرف کور کمانڈر ہاؤس. صحیح. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھستے ہیں، وہاں پتہ نہیں کیا کیا سیکرٹ فائلیں پڑی ہوں گی، چیزیں پڑی ہوں گی، پتہ نہیں کیا آپ نے اشر کیا اور کس طریقے سے اس کو، کس بے دردی کے ساتھ اس کو جلایا. ایسا تو دشمن اس طرح کی سازش کر کے کر سکتا ہے، اپنے لوگ تو نہیں کرتے نا. اور جہاں تک چیئرمین صاحب کے موقف کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ تو 10 موقف کے لیے کر چکے ہیں. پہلے انہوں نے کہا ہمارے نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ سازش ہوئی ہے، پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ انہوں نے کوئی پلان کیا ہوا تھا تو وہ ہوا ہے، پھر کہنے لگے جی کہ یہ میرے لوگ نہیں ہیں. وہ تو 10 باتیں کرتے ہیں. ایوری بڈی نوز. اس زمانے کے اندر ایویڈنس جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی سالڈ ہوتی ہے. کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا. آپ اب میری تصویر دکھا رہے ہیں تو میں منہ کر نہیں سکتا ہوں کہ میں کیا باتیں آپ سے کر رہا تھا. سو دیر آر لاٹ آف ایویڈنس. کل جو فوج نے بھی کہا ہے کہ ان کے پاس ناقابل تردید شواہد ہے. ٹی وی کیمرے ہمیں ساتھ ساتھ آپ لوگ دکھاتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں، کون جھنڈے لیے ہوئے ہیں. ان کے انٹرویوز ہیں، وہ فخر سے وہ پورے ملک پہ انہوں نے خود پھیلایا ہے کہ ہم نے یہ فخریہ تصویر کی ہے اور فتوحات کی. جو سر یہ جو فارن مشنز ہیں یہاں پہ، ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں اس ٹائپ کا ایشو ہوا تھا تو انہوں نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا تھا، اور اب جو یہاں پہ ہمارے فارن مشن ہیں یہ انسانی حقوق کی باتیں کر رہے ہیں، تو کیا ہمارے ڈیفینسو اداروں ان سے آپ یہی توقع رکھیں، وہ تو ایسے ہی کرتے ہیں. جی. انہوں نے گوانٹانامو بنائے ہوئے اور ہمیں انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں. ہماری ایک بچی نے کہتے ہیں کہ اس نے رائفل اٹھا دی جی، اس کو پتہ نہیں 80 سال 82 سال کی انہوں نے سنا دیا اور وہ مر رہی ہے وہاں پہ. تو اس کو میک شور کریں گے پارلیمانی. ابھی دیکھیں جو ٹرمپ کے الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا تھا، وہ 18 سال کی کسی کو سلا دے دی، کسی کو. ابھی برطانیہ نے کیا کیا جی، انہوں نے جو اپنی اسپیکر تھی خاتون، کرسی پہ پاؤں رکھ کے ایک بندے نے تصویر بنائی 8 سال کی قید، اس کو دے دی. وہاں کہاں انسانی حقوق ہے؟ 13 سال کی بچی 13 سال کی بچی جو برٹش رائٹس جو ہوئے ہیں 2011-12 اس کے اندر وہ کچھ چیز اٹھا کے جا رہی ہے، اس کو بھی معاف نہیں کیا. تو سر یہ ایک عورت کو جو 2 جانگیے کہیں سے لے گئی کسی اسٹور سے، اس کو بھی انہوں نے 8 سال کی قید دی. تو سر آپ یہ یقین دہانی، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں، یہ یقین دہانی کراتے ہیں. یہ سیاست ہے ہی نہیں سر. جی، یہ سیاست کے زمرے میں نہیں آتا، یہ انسانی حقوق کے زمرے میں نہیں آتا. اس پہ کوئی اصول لاگو نہیں. اس کے لیے قانون ہے، آئین ہے، ضابطۂ فوجداری ہے، اس کے تحت. تو سر